गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि। 2025 मसीहा मार्च मासरे 12 गोटी राशिर मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। जेउ मानकर ग्रहर असुविधा सकाशे विवाह रे विलंब हेउची किंबा चाकरी करने को जाउथिबा समय रे चाकरी हेउ नाही, बहुत थर एंट्रांस देई फेल हेउछंती, सेमाने निजर जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान यही चैनल रे दिया जाउथिबा तळ मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। ताहार पुंखानुपुंख विचार करा जाई प्रतिकार मान आपण को जणाई दिया जीवो। आसंतु एबे जानिबा बिच्छा राशिर 2025 मसीहा मार्च मासरे मासिक राशिफल। बिच्छा राशि राशि चक्रर अष्टम राशि। एही राशिर अधिपति मंगल महाग्रह। एही राशि सौर मंडलर 210 डिग्री ठारू 240 डिग्री मध्य अवस्थित। बिच्छा राशि एही मासरे अति अशुभ फल मिलिबो, सावधान होई चलिथांतु। रवि महाग्रह बिच्छा राशि सकाशे चतुर्थ रे भ्रमण करुअछंती। मासर प्रथमार्धटी चतुर्थ रे रहिबे। चतुर्थ रवि बहु अशुभ फल दियंती। आपण जेउ कार्य करबा को चाहिबे से कार्य रे आपण व्यर्थ हेबे। पारिवारिक अशांति वृद्धि हेबो। आपण जेउ कथा गोटिए कहिबे परिवार रे से कथा को ग्रहण करिवे नाही। भल व्यक्ति मध्य आपणकर शत्रुता होई जिवे। परिवार रे जेउ व्यक्ति आपण को सर्वदा सहाय्य करुथिले आपण कठारु से एई समय रे दूरेई जिवे। आपणकर स्वास्थ्य हानि हेबो। जौन सुख रे मध्य बाधा आसी पारे। बंधु बांधव समस्ते आपण को विरोध करिवे। भल समय रे आपणक पाखरु सहाय्य पाउथिले एही समय रे आपणक पाखरे धन शून्य होई जिबारु बंधु माने मध्य आपणक ठारु दूरेई जिवे। से माने आपण को आड़ आखिरे मध्य चाहिबे नाही। आपणकर स्वास्थ्य हानि हेबो। विशेष करी यही समय रे मां को सहित विरोध भाव हेबो। आपण जेउ कथाटी कहिबे से कथा को मां ग्रहण करिवे नाही, किंबा मां जेउ कथाटी कहिबे आपण से कथा को ग्रहण करिवे नाही। एनु मां को सहित यही समय रे विरोध भाव देखा देबो। मासर 14 तारिख ठारू रवि ग्रह जिबे पंचम को। पंचम रवि आपण को अधिक दुश्चिंता रे बुड़ाई रखिबो। मानसिक स्थिरता रहिबो नाही। मानसिक अस्थिर हेबा द्वारा कौनसी कार्य को आपण सठिक भावे करि पारिबे नाही। गोटिए कार्य करुथिबा समय रे विभिन्न प्रकार दुश्चिंता मुंडरे भरी जीवो। जेउ कार्यटी करूचंती से कार्य को पूर्ण करि न पारी अन्य कार्य रे हाथ दे देबे। आपणकर स्थिरता केबे हेले रहि पारिबो नाही। एही समय रे परिवार रे संतान मानकर पीड़ा हेबो। संतान पीड़ा आपण को आहुरी व्यथित करि पकाइबो। कौनसी नारी जनित केस रे आपण एही समय रे फसी जाई पारंती। कोर्ट कचेरी रे दंडित हेबार संभावना अधिक। जमी बाड़ी कलह मध्य हेबो। जमी बाड़ी विवाद रे पाख लोक माने कलह करिवे। आपण जदि कौनसी ठारे चाकरी करिसंती तेबे आपणकर निकटतम व्यक्ति माने
ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯିବେ। କାରଣ ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ସେନାପତି। ସେ ସର୍ବଦା ଗୁପ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଚେର କାଟିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କେସ୍ ଚାଲୁ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଅଶୁଭ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଅଷ୍ଟମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବହୁ କ୍ଷତି କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭରିଦେବ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ସେ କଥାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବାର କାରଣ, ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅନିଦ୍ରା। ଆପଣ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିବ। ଆପଣ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହି ସବୁ କଥା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସେହି ଭାବନା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନିଦ୍ରା ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ଖାଉଥିବେ, ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଜିଭକୁ କାମୁଡ଼ି ପକେଇବେ। ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳ। ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବୁଥିବେ, ତେଣୁକରି ଜିଭକୁ ଆପଣ କାମୁଡ଼ି ପକାନ୍ତି। ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏହି ସମୟରେ ହୋଇପାରେ। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଗ୍ରାସ ହେବ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମରେ। ପଞ୍ଚମ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ବୁଧ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଞ୍ଚମରେ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଘଟିଯାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଘଟେ। ପରିବାରରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଳହ କରିବେ କିମ୍ବା ଅମାନିଆ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ହୋଇଯିବ। କଣ କରିବି ବୋଲି ଆପଣ ସର୍ବଦା ଘୋଷି ହେବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢି ଯାଇପାରେ। ମୁଣ୍ଡ ବିକୃତି ହେବ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭରିଦେବ। ପରିବାର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଇବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ନାକ ଟେକିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଭ ପାଉଥିଲେ ବା ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ନେଇ ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ, ସେହିମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଛଡ଼ା ଦେବେ। ଅତି ନିଜର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ପ୍ରତି କଥାରେ, ପ୍ରତି ପାଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ଆସିବ। ଯୌନ ସୁଖରେ ବାଧା ଆସିବ। ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଧନ ବହୁ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଧନକୁ ରୋକି ପାରିବେ ନାହିଁ। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ନିଜର କର୍ମ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କଲେ ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଷିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟୋପେ ପାଣି ଦେଇଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜୀବ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି, ତା ପାଟିରେ ଟୋପେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଉ କି ମରିଯାଉ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କାହାରି ହାତ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିପଦ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ କୋଉଠି ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବେ, ହଠାତ୍ ଦେବଦୂତ ଭଳି କେହି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ପାଣି ଦେଇପାରେ। ଏହା କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ପରର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ ନିଜର ଦୁଃଖ ମୋଚନ ହୁଏ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଅଶୁଭରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ରାହୁ ରହିଛନ୍ତି
पंचम स्थान रे पंचम स्थान होची ज्ञान स्थान प्रेम स्थान परिवार स्थान संतान स्थान परिवार मध्य रे आपण को केही हेले भल पाइबे नाही कना आपणकर राहु भली शक्ति थिबो राहु भली दुष्ट बुद्धि थिबो आपणकर कथा वार्ता गुडिक एपरि हेबो जे गुली भलिया बाजिबो आपण को केही भल पाइबे नाही यही समय रे आपणकर संतान माने आपणक कथा को मानिबे नाही सेमाने तांको निज इच्छा रे कार्य करिवे आपण को प्रत्याख्यान करि पारंती यही गृह ज्ञान गृह होइतिबारु आपण पूरा अज्ञान भलिया होई जिबे अज्ञान होई केते बेले कोन करिवे आपण ताहा निजे भी जानि पारिबे नाही राहु ग्रह एक चंडाल ग्रह ज्ञान गृह रे थिबारु आपणकर मन चंडाल प्रकृति आसीबो आपण मार धर गंडगोल को पसी जिबे यही गृह प्रेम गृह होइतिबारु यही समय रे आपण प्रेम जनित फासरे पड़ी जिबे बिच्छा राशि होची काल पुरुषर लिंग चक्र एणु यही समय रे आपणकर लिंग जनित व्याधि होई पारे आपण एही समय रे ऑपरेशन होई पारंती किंबा बहु दुख जंत्रणा भोगी पारंती शत्रु माने आपण को बहुत कष्ट देबे संतान पीड़ा हबा द्वारा आपणकर मानसिक जंत्रणा ठीक रहिबो नाही आपण यही समय आपणकर रास्ता दुर्घटना मध्य होई पारे अजथारे रक्तपात जोग रहिछि दुर्घटना जनित हेउ किंबा गंडगोल जनित हेउ रक्तपातर जोग अछि आपणक ऊपर को केही ना केही एही समय रे पत्थर किंबा काठ फिंगी आपणकर गोड़ को खंडिया करि देई पारे आपण मेडिकल मध्य जिबे कना मीन राशि होची मेडिकल घर आपण मेडिकल मध्य जाई पारंती आपणकर सर्जरी होई पारे केतु ग्रह एही समय रे आपणकर एकादश रे अछंती बिच्छा राशि ठारू केतु रहिचंती एकादश रे एकादश केतु किछिटा शुभ फल देबो जेउठारे सबु ग्रह अशुभ अछंती केतु बा एकुटिया कोन करिवो पुनी केतु ग्रह जेउ गृह रे रहंती सेही गृह रो फल दियंती एणु बुध गृह रे अछंती बुधर फल देबे बुध बिच्छा राशि सकाशे अशुभ एणु केतु शुभ फल देई पारिबे नाही यही परी एही मार्च मासटी आपनक पई बहुत विपद अछि आपण सावधान सहकारे चलंतु जेउ माने गुरु करिसंती सेमाने गुरुंकर निर्देश को अक्षर अक्षर पालन करंतु आ गुरुंक निकट रे आपण समर्पी जांतु गुरुंक पाद तले आपण मथा लगाई प्रणाम करंतु तांकर पाद धूली आनी मुंडरे लगांतु गुरु कृपा कले आपणकर समस्त दुख दूर होई जिवो आज मु एठारे रहिली श्री गुरु महिमा अलेख शरण श्री गुरु महिमा अलेख शरण श्री गुरु महिमा अलेख शरण शरण शरण।